ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза як 13 хона роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор 13 хона, замин, квартира роӣ кардам. ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз территорияи дӯстони азиз Ёвон ва аз территорияи Кӯлоб ҳастай, аз территорияи Хуҷандам ҳастай ва аз шаҳри Бухтарам, аз территорияи Турсунзода ва аз дигар тарафҳо ҳастай. Обшим территорияи Файзобод, Ёвонам ҳастай. хонаҳои коттедж, хонаҳои арзон, квартира ва заминҳо. хоб барои ҳамин навора то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насида ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 141 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. то имрӯза чандин намуд дорӯҳои гиёҳиро истифода бурда гирдӣ, лекин результат надода. мехоҳӣ ки нормальни результатта бузбалаша, яъне ки фарбеша, ина марҳамат самивони оригинални барои шумо тавсия метиҳем. бо боварӣ, бо гарантӣ результати хубтун метиҳад. барои маълумотҳои бештар ба мутахассисои ширкати шифофармо занг занед ва шумо маълумотҳои бештар медиҳад. инҳо сабаб худо шифо, шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якм як аппарати фурӯшӣ аст баъдром ки срочнаки аппарати смен блок мебаровардагӣ аст ки перегородочнӣ ва як намуди бурудчатка вибра пресс. обшим чанд намуд қолаб дорад ки 1000 дона смен блок да қолаб ҳастай, яъне ки 1000 дона тайёр ҳастай ва 4 намуд қолаби гулои ҳархела дорад. хоб баъдро аппарата аймаска овардагӣ аст ки ягон хитоӣ нест. аппарати российска, кадоме ки дар Россия кор кардагӣ худаш медонад. хоб аппарати российскай ай Россия омадагӣ астай. хоб 3 моҳ кор кардагӣ астай. хоб сабабе ки мақсад кор накарданашон, мақсад сум лозима мегӯяд, яъне фурӯш дар мудир одам нест мегӯяд, мақсад сум дар корай срочна фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. тарзи кор карданаш, тарзи установкаш ҳамаша мегӯяд нишон метиҳем. як ҷои муносиба интихоб мекунем, метавонем кор кунем. як бизнеси тайёр астай. аппарати смен блок мебаровардагӣ, перегородочнӣ ва як намуди бурудчатка вибра пресс. обшим намхали 100 дона дар қолаб ҳастай ва 4 намуд мақсад гулҳо дорад. дӯстони азиз 4 намуд қолабҳои ҳархела. хоб тарзи кор карданашам бо нишон метиҳем, мега соҳибуш 3 моҳ мега кор кардагӣ ай Москва овардагӣ ай 140 000 аст мега бо муомилаи арзон мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. дута рақамҳошон ҳардушон кор мекунад. шахсоне ки лозим бошад маромад занг занед. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Чаман гуфтагӣ аст. навхонаҳо аст дӯстон азиз ки ҷои беҳтарин. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаман. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст. тайёр аст ки об ва сведа аст. якта коридор, якта ҳамом, якта такхона ва як хонаи дигар ғишти пухта карди омода шудагӣ. кухни, баня, анҷомхона ва калидор, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. документошам ҳаста. гирди хона маҳкам, об свечам аст, дарахтои мевадиҳанда ҳамаш қоидави, ремонтҳои хона беҳтарин аст. байн калидор. хоб нархи хона мегӯяд $32,000 аст. бо муомилаи хубам мешавад ва ин рақамҳои билайн, дар рақамҳошон WhatsApp-ам доранд. нархи хона $32,000 аст. бо муомилаи хуб дорад. кадомеда ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат ки лозим бошад хона, аз территорияи деҳаи Чаман маромад дигар маълумотоша гирен аз худашон бо нашод сумуш мегӯяд арзон мекунем. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё тайёр аст. медори фақат зиндагӣ мекунӣ. ина дар рақамҳошон занг занед, дар WhatsApp-шон нависен, маълумотои пурраша аз худашон гирен маромад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдром ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Чимтепа, пости тарафи Корвонда, ҷои беҳтарин пеши Озеро баъдрон, ҷои беҳтарин дар шаҳри Душанбе, Чимтепа. хоб тарафи пости Корвон, ҷои беҳтарин пеши мактаби 50, пеши Озеро. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона дорад. хонаи дуошона аст баъдро. 3 сотиқ замин, 5 дар хона. 2 дар хона дар поён, 3 дар хона дар боло, калидор, ошхона, баня, ҳарам
дар дуруш аст, ҳам дар поён аст, ҳам дар боло аст. Ремонтош ремонтои замонавӣ, об свет ҳаст, ремонтои беҳтари сифати баланд кардага аст. Документош ҳам 100% аст, кухни, баня ҳамаш ҳаст дӯстони азиз, ванна, пана дорад дӯстони азиз ва ҳар як кадомашон ремонт кардага аст. Хона ин хали ремонтои тайёр, фақат холия ин ки хали чизи чора надорад, фақат ремонт тайёр хона медори зиндагӣ мекунӣ. خب با همین ریمونت با همش سرچ فروخته میشد با نرخ 470,000 سومانی است. با معامله خوب دارد، 470 تا سودا دارد. دوستان عزیز معلومات باز میگویم شهر دوشنبه چیمتپه پستی طرف کاروان در جای بهتری پیش مکتب 50 خب پیش اوزرو. خب همه چیزی لازمی در نزدیکش هست. نرخ خانه ارزنده است، با معامله خوب میکنیم. یکمش رقم‌های واویلون دستی 77، دومش رقم‌های رسیا واتساپ دارند. از 470 تا میگه خریداری انیک باشه با معامله خوب دارد. خب این رقم‌ها شده زنگ بزنید و معلومات‌های پورش همش با شما صاحبش فهمیده میشه. جوش بهترین مرامت زنگ بزنید. دوستان عزیز با دقت شما میرسونم که شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روا کنن یک کمپین گورزاپروس که خوب رو با شما توصیه می‌کنم که کمپین که یوقوب این یک تجربه 10 ساله کاری دارن. برای شما را از تریتوریای مسکو، ماسکوسکی اوبلاست، مکات، مترو از کجا که نباشه برای شما را قبول میکنن با سمت دوشنبه، وحدت، هیسور، یوون، تورسونزوده، ورزو و دیگر طرفا آورده میرسونن. اینچنین با تریتوریای شهر بختر، دنغره، کلوب، ووسی، فرخور، اوبشیم کالخوزآباد، اویالی، غازیملک اوبشیم 25 تا ناحیه‌های تریتوریای ختلون و تریتوریای دوشنبه را همه ناحیه‌اش، همه گوشه‌اش آورده میرسونن. باری شما را از روی کیلوش حساب کرده اسکیت کرده یعنی قبول میکنن. اینجوری ماشین مایده هم دارن که ماشین مایده کردی از همون جای خوبی شما این ماشین مایده کردی رفته خودشون از اونجا بار آورده با کانتین میرسونن و باری شما رو با روزهای نزدیک برده میرسونن. کمپین بواری از نام کلی ما گپ زدیم با شما اسکیت که ارزان میکنن. گروزا پیروز که یعقوب با شما توصیه میتونیم میتونین باتون با دلی پر 100% روی کنین. مرما میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است که سروچنه قرار دارد در رایون فیض‌آباد در دهه دشت مرزا گفتگی است. صاحبش یعنی که ناحیه فیض‌آباد خب در دهه دشت مرزا جایگیر است. 20 سوتیق زمین مساحت دارد که 6 در خانه کردگی است که یک تا کلیدور، حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні، تمام درختان میوه دهنده، گیدش محکم، обсвеч ҳам ҳаст. хонаҳо ҳар кадомаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ай. обши агаратош ранги намхали боғ ай. тамоми намуд дарахтои мевадиҳанда ҳаст ай. хонаҳо ремонт дора, гидаш маҳкам, лаби роҳ, обши 100%. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 325 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад ва дӯстони азиз якта оғоли 10 ба 8 дорад. обши хона ҷои беҳтари тамоми намуди боғ, дарахтон, ошхона, баня, кухни ва 6 дар хона, калон 20 содиқи дига замин. обшим арзанда ай. нархша мега 325 сомонӣ аст бо муомилаи хуб дорад. кадоми даги ай файзобод тарафи деҳаи дашти марзо ки лозим бошад марҳамат набо занг занен, маълумотои аниқ ва пурраша гирин. якумаш рақамҳои мегафон 5250 ватсап дора кор мекунад ҳардуш ва думаш рақамҳои россия инашам ватсап дора марҳамат занг занен. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. участкаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар сеюм микрорайон ҷамоати ёва пеши коллеҷи техникӣ дар ҷои беҳтарин шаҳри хуҷанди бостонӣ назди сеюм микрорайон ҷамоати ёва 10 сотиқ замини ҳамвор аст. бадро ки участкаи фурӯшӣ аст ки обсвечам аст, ҳуҷҷатошам 100%, нархаш 50000 сомонӣ. خب دوستان که از شهر خوجان مقصد زمین هموار زمینی خوب که لازم باشد این شهر خوجان نزدی سعی می‌کردن جماعت یووا خب نرخش 50000 است با معامله خوب هم دارد و 10 سوتیق زمین است حجت هم دارد. دو تا رقم که هر رقمشون تیسل ای صاحبشون کدوم شما که لازم باشد زمین участка مرامت نزنگ زنه دیگه معلوماتش اساساً گیرن سروچنه با ارزان میشد. مرامت мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фидосӣ хоб баъди бозори корвон гуфтагӣ аст соҳибуш. духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад 53 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонавӣ аст дӯстон азиз. хоб якта подвали калон аст. хоб ҳаст кухни ҳоҷатхона баня доми 4 ошона аст дар чорум яъне ки дар дуюмаш қарор дорад 53 квадрат нархаш 280 та бо муомилаи хубам дорад. шаҳри душанбе ноҳияи фидавсӣ баъди бозори корвон
خب این رقماشون مگافون کدوم دکی در خوب باشد مرا زنگ زنین باقی مونده معلوماتش گیرین. و دوستان عزیز شما دام اگر هم خرید خانه‌های فروشی کوارتیر زمین ماشین یگون تکنیک یگون محصول یگون آپارات چیزی که برای رکلام کردن باشد مرا صورت معلوماتش در مورد اکریم مورد رکلامش میکنیم. لایکتون فراموش نکنین گذارین و نواری مورد تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با هفتم خانه فروشی. هفتم زمینی فروشی است بدرون که بو خونه‌اش قرار دارد در نویای قمسانگیر یعنی که نویای جایخونده. 12 سوتیق زمین است که 5 در خانه کارابکا کداگه است که خوب 4 تا خانه عدلی با اینده یک تا مهمون خانه چم داره اوبشیم 4 در خانه گوین می شود. خانه کارابکا است کمتر ساختمان دیگهش موندگی نرخی خانه 120,000 سومانی است با معامله دارد. کوچه کاژبدیها گفتگی است سویشانه که نویای قمسانگیر کوچه کاژبدیها همین خیلی معلومات این رقماشون تیسیل کدام میده که از نویای قمسانگیر خانه که لازم باشد نزنگ زنیم باقی مونده معلومات از خودشون گیرید مرا. میگذاریم به هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که سروچنه قرار دارد در شهر تورسون زوده یعنی که رگرده در محله یکم دا. دو خانگه کوارتیر است که در دوی ماشینه قرار دارد 59 کوادرات متر با اوبسه تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کخنی ریمونتویی بهترین زمانوی دارد. خب شهر تورسون زوده یکم کرایه محله یکم نزدیک کوخی نوردا. خب نرخ کوارتیر میگه 284,000 سومانی است با معامله خوب میگه میشد و رقمش میگافون کدام میده که از تریتور تورسون زوده رگر که مقصد کوارتیر که لازم باشه در رقمشون است مرا زنگ زنید دیگه معلومات گیرین. و دوستان عزیز از کدام تریتور با شما خانه زمین کوارتیر که لازم باشد مرا در کامنت نویسید. ما در ویدیو آینده از فروشنده ها جدا کرده پیشکش میکنیم. لایک فراموش نکنید البته گذارین. میگذاریم بعد نهم زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است بادرون قرار دارد در شهر بوختر در شهر خورغون تپه طرف ساوخوزی کلفی یکم عدلی گفتگی است سویبوش 5 سوتیق زمین مسعود است که فوندامنتو گیدش ریختگی است گیدش در ادامه زندگی دارم. خب 5 سوتیق زمین خب طرف سنتر کلف دا میگد تقریبا میگد 500 متر راه است یعنی که تو رایون کلونا 500 متر. خب مکتب صدیق بالینسا جامعات همش میگد در نزدیکیش گیدش در ادامه زندگی دارم. و اگر ماشینم باشه میگه با ماشینم علیش میگه نرخ زمین 70,000 سومانی است با سودا دارد. نرخ زمین 70 تا با سودا دارد. خب کدام میده که از کلف یکم زمین کیلوزی باشه رقمشون میگافون مرامت تماس گرفته معلومات گیرین. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که سروچنه قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای فیداسی خب طرف چهارراه автоцентр پشت بازار کاروان در بینای نو. دو خانگه کوارتیر است در یکم ماشینه قرار دارد 45 کوادرات متر با اوبسه تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کخنه ریمونتاژ زمانوی. دو خانگه چهارراه автоцентр پشت بازار کاروان بینای نو. نرخ کوارتیر 290,000 سومانی است با معامله دارد. 290 تا سودا دارد. خب کدام شما دا که مقصد معقول باشه خریدار که باشه نه رقمشون است در پایین ویدیو با زنگ زدن معلومات پورش گیرین. نوارا تا آخرش تماشا کنید و لایکتون البته گذارین. میگذاریم با 11 زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است بادرون قرار دارد در نویای یوون در طرف شورچه گفتگی است پیشی نسوسی 11 دا نویای یوون خب راه شورچه پیشی 11 نسوس 6 سوتیق زمین مسعود است بادرون که زمینی هموار است که گردوانش در ادامه زندگی دارم و لابی راه در نرخش میگد 55,000 سومانی است دوستان عزیز. خب ساختمانی خونهش میگد قریب که اوجه سرزیری ساختمانی خونه ها است. نرخش 55,000 سومانی است. کدام میده که لازم است مرامت نبو زنگ زنین معلومات پورش از خودشون گیرین. میگذاریم با 12 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سروچنه است که قرار دارد در شهر بوختر در شهر خورغون تپه یعنی که نیخیده اوبشیم. دو خانگه کوارتیر است که در ده ماشینه قرار دارد 50 کوادرات متر با اوبسه تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کخنی ترمیز اوبشن دومینو است و بهترین ریمونتو کداگی است اوبشن لیفت هم دارد. شهر بوختر پیش بازار نیخیده. نرخ کوارتیر 275,000 سومانی است با معامله خوب دارد. کدام شما دا که لازم که باشد مرامت رقمشون در پایین ویدیو میگافون میتونید زنگ زنید معلومات پورش از خودشون گیرین. میگذاریم با 13 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است بادرون که 4 خانگه
қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабоз гуфтага астай мақсад ки ҷои беҳтарин дай мега соҳибаш чорхонага квартира астай дар чорум ошона қарор дорад 71 квадрати метр бо об сувои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухнӣ дорад хона мегад бо бисёр чош мегад фурӯхта мешавад хоб балкон хостали машина автоматӣ дорад термиси 80 литра дорад кухни гарнитур дорад ва дигар чоша қаддиш мега метиҳем нархи квартира 260 000 сомонӣ аст бо муомила дорад медори фақат зиндагӣ мекунӣ кадом меда ки аз шаҳри ҳисор территория уртабоз амин мақсад амин шарора ки квартира ки лозим бошад ина ба шумо вариантҳои хуб чорхонага 260 марҳамат занг занед боқӣ монда маълумота гирен ва чӣ реклама ки дошта бошад хона замина квартира марҳамат рӯй кунем ва реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.